Dobrodošli u Svet energije. Praktični savjeti, ja sam Zorica Obradović. Stigli smo do drugog dela. Ovdje ću vam govoriti o auri i energetskim centrima, čakrama. Neophodno je da prođemo kroz ovo da bismo razumeli kako funkcioniše energija i kako da je koristimo na najbolji i najviši način. Pa da krenemo sa aurom. Naše energetsko polje, elektromagnetno polje tela čoveka. Šta mislite zašto se aura uvijek prikazuje na sličan način kao na ovoj slici? Da li to znači da mi svetlimo? To znači da mi zračimo. To znači da smo mi bića energije svetlosti i ljubavi. Zato što kroz nas protiče ogromna količina životne energije. To je teško shvatiti dok god razmišljamo samo o materijalnom svetu oko nas, dok god smo nepovezani sa svojim telom i bićem. Onda, kada počnemo da se povezujemo sa sobom, da osjećamo svoje telo, to je trenutak kada ulazimo u drugi svet koji je mnogo lepši od materijalnog, u kome postoji mnogo više mogućnosti i prilika da budemo srećniji i zdraviji. To ćete osjetiti i istog trenutka ćete biti srećniji. Tek tako, bez razloga. Dalje, nema samo čovek auru, sva druga živa bića, životinje i biljke također imaju auru, pa čak i neki neživi predmeti, kamenje, minerali. Čovjek ne može da postoji bez aure, to je osnovna stvar. Ona je deo nas i našeg tela. U interakciji sa spoljašnjim silama, aura stvara energetsku ravnotežu u našim telima, koja je neophodna za normalno zdravo funkcionisanje celog tela. Dalje imamo da aura sadrži ključne informacije i ona ima funkciju zaštite čoveka na svim nivoima. Jedna od vrlo bitnih stvari za nas koji smo odrasli uz nauku i verujemo nauci je da su naučnici potvrdili postojanje aure. Ostavljam vam link na objavi gdje ćete naći više o tome. Ako razložimo naše energetsko polje, možemo vidjeti da se sastoji iz slojeva, takozvanih tela. To su posebna polja, suptilne energije, zato ih zovemo telima. Svaki sloj, svako telo ima svoju posebnu funkciju. Kasnije ću vam pokazati slike svakog ponaosob. Znači imamo fizičko telo čoveka, sljedeće do fizičkog je, odnosno prvo do fizičkog je eterično telo, sljedeće je emocionalno i treće mentalno telo. Ta tri tela su energetska tela koja su vezana za fizički svet. Sljedeće, četvrto, je astralno telo. Pa onda idemo na eterički kalup, nebesko telo i keterično telo. Ta četiri tela su vezana za duhovni svet. U nekim knjigama ćete naići na drugačija imena ovih istih tela. Razlike nema već u telima nego u nazivima koje su različiti terapisti napravili kao svoje modele iz svojih iskustava. Što se tiče boja, one tu nisu slučajno. Svaka boja ima svoju frekvenciju. Ne govorimo o hemijski stvorenim bojama, već o svetlosti i energiji. Na primjer, kada se propusti sunčeva svetlost kroz prizmu, onda dobijemo dugu i dugine boje. Ne zato što prizma radi neko čudo, već zato što je sunčeva svetlost sastavljena od različitih boja. A prizma joj samo pomaže da se odvoji ta svetlost na snopove svetlosti prelamanjem. Svaki snop svetlosti je drugačije boje i ovako mi vidimo sunčevu svetlost nakon prolaska kroz prizmu. Ta
vidljiva svetlost je sačinjena od 7 elektromagnetnih talasa različitih talasnih dužina, pa i frekvencija i u odnosu na to ti talasi predstavljaju različite boje. Ovde možete vidjeti i frekvencije tih boja. Vraćamo se našoj auri. Znači, zato svako od ovih tela ima posebnu frekvenciju na kojoj postoji, pa i boju. Svako od tih tela također ima svojih 7 čakri. Sve čakre na ovim telima su međusobno povezane u jedinstvene čakre. Preko tih tela i naše aure mi smo povezani sa energijom univerzuma i energijom planete Zemlje. Mi smo bića koja postoje istovremeno na duhovnom i fizičkom zemaljskom nivou. I u balansu smo između ta dva sveta i tih energija. Što je savršeniji taj odnos tih energija, mi smo zdraviji i jači i naravno svesniji svog postojanja. I evo po Barbari Brennan, ovako bi izgledala naša suptilna tela. Mogu vam reći da sam ih slično videla, zato uzimam njen primjer. Posebno je po meni lepo celestijalno telo, to je nebesko telo koje izgleda stvarno kao kristalno, predivno je. Emotivno telo izgleda vrlo nežno i osjetljivo, na primjer. I kao što vidite, svako telo ima svoje čakre. I može se raditi terapija posebno na tim čakrama ili na opštim, generalnim, odjednom. Svako telo ima svoje karakteristike, svoju funkciju, a s tim i različite blokade i teškoće. Kada se terapija radi konkretno na telu koje ima smetnju, onda su rezultati lečenja naravno bolji i brži. Da pređemo sada na čakre i nešto ukratko o njima. Postoji jako puno informacija koje ćete naći i koje možete naći na internetu i detaljno o svakoj čakri. Ostavit ću vam jedan link na objavi ukoliko ste zainteresovani. Šta su čakre? Čakre su energetski centri. To su tačke gdje se seku energetski kanali i formiraju centre. Čakre su u obliku fišaka i naravno energija se kroz njih kreće u spirali. Kao što vidite na slici, one su raspoređene pravilno po telu i svaka svom delu tela i organima koji se nalaze u tom delu daje energiju. Imamo 7 glavnih čakri i 21 manju sporednu. Isto tako bitne. Da bismo bili fizički zdravi i mentalno, svi centri, energetski centri moraju biti otvoreni, čisti, prohodni, u ravnoteži između sebe, da bi kroz njih neometano proticala energija. Do blokada ili neuravnoteženosti dolazi iz različitih razloga. A to se može desiti svakodnevno, znači da se blokira neka čakra. Sve zavisi od toga kakav život vodimo, čemu smo izloženi, znači zavisi od spoljašnjih energija i uslova, od stresa, od hrane, pića, naših razmišljanja i osjećanja. Ali emocije su jedan od najvećih uzroka svih blokada i bolesti. Veoma je bitno da su svi naši energetski kanali prohodni, da energija protiče bez blokada. Onda i sve čakre, svi centri rade neometano, a s tim i svi naši organi i delovi tela dobijaju potrebnu čistu energiju da bi funkcionisali i da bi se oporavili u slučaju bolesti. Možemo da uporedimo ove kanale sa krvnim sistemom u našem telu, a znamo da kada su bilo koji krvni sudovi blokirani, onda taj deo tela nema dobru cirkulaciju, postoji nedostatak kiseonika i javljaju se bolovi. Isto se dešava i kod blokade energetskih kanala. Kada nas nešto zaboli, to je signal, poruka koju nam šalje telo da nešto nije u redu. Mi obično popijemo lek protiv bolova i zanemarimo poruku. Što više čekamo i zanemarujemo signale, to obična blokada ide dublje u fizičko telo, raste i stvara od malog problema i akutne bolesti ozbiljan problem i hroničnu bolest. Sve hronične bolesti su dugogodišnje
zanemarivanje signala. Pominjala sam ranije da se naše aure preklapaju sa aurama drugih ljudi koji su pored nas ili u prolazu. To je neminovno. Tako primamo emocije drugih ljudi, slučajno, ali one mogu biti uzrok bola u našem fizičkom telu. Ovdje možete na slici vidjeti, znači da se prijatelji rukuju, razgovaraju, ali isto tako i jedan koji se ne osjeća dobro, znači prenosi svoju tešku energiju, lošu energiju na drugoga. Zato je mnogo bitno poznavati svoje telo, osjećati svoje telo, svoju energiju i prepoznati tuđu energiju. Biti svestan da li neki bol ili teškoća dolazi iznutra ili iz polja, da li je naša ili primljena od nekoga. Svaka se na drugačiji način leči i što pre pristupimo lečenju, čišćenju tih energija, javlja se manje posljedica naravno. Ove energetske blokade također utiču i na naše živote. Javljaju se problemi u vezama, s novcem, na poslu, porodici, ograničene su prilike koje imamo u životu i tu je nemogućnost napredovanja na različitim poljima. Kao što vidite, sve je u nama, pa samim tim i pod našom kontrolom. Zar to nije divno? To mnogi od nas žele. Kažu, ako želite da promenite svet, trebate da krenete od sebe. Mislim, isto tako, ako želimo da promenimo svoj život, moramo da krenemo od sebe. A da bismo to postigli, moramo da upoznamo sebe, da se približimo sebi, da slušamo svoje telo, a ono što je najbitnije jeste da slušamo svoju dušu.